प्रभु कि करिछि देखंतु आ विषय बो भी जान नांती बो को कहते हबो श्रावण मासर सोमवार सोमवार रे आम घर विदाय हबो आ पळैब रे भवानी ते सिंदूर मार दे। जय जगन्नाथ सांग माने आपण माने किपरि अछंती आशा करछि आपण माने बहुत ही भलो थिबे एवं मु मध्ये बहुत ही भलो अछि। तो सांग माने एबे देखि पाछि मु सकाळु सकाळु मु आम घर छात ऊपर ठिया ହେଇछि एवं आज देखि पारथिबे केते कुहुडी सांग माने बहुत सारा कुहुडी सकाळु उठला बेलकु पूरा एरियाटा पूरा ढांकी जाइछि कुहुडी रे। आ एटा हमर मंदिर देखि पारथिबे सकाळर दृश्य सांग माने एटा हमर घरर। तो देखंतु किछि भी देखा जाउनी मंदिर को मंदिर टोटली ही देखा जाउनी टिके टिके देखा होतो आपन को जूम करछि सांग माने एटा टिके टिके आपन मन को देखा होतो टोटली ही देखा होनी मंदिर। आ मंदिर रे एबे सकाळर आळती चलछि तो आपण माने वीडियो रे घंटार शब्द भी पाउथबे टोटली ही ढाकी जाइछि कुडार सांग माने। आ एटा हमर एभଳି किछि छात अछि छात ऊपर मु वीडियोटा आज करछि। आ छात ऊपर को आसिया कारण हमर साइड रे माटी घर ता साइड रे नुआ हमर पक्का घरटा होछि तो कंप्लीट हेइने बहुत दिन हेगला तथापि 7-8 वर्ष होगला कंप्लीट हेइ पारिनी किछि कारण पई मु भाबिली छात ऊपर आज ब्लॉगटा स्टार्ट कर देबी कि पई ना घरे सब सुइचंती माने बहु उठी गलेनी सकाळ पुरु बहु अंधार उठी सारलेनी तो तांकर नित्यकर्म सारी कि से झटाझुटी करिकी झटाझुटी करूथुबे एबे झटाझुटी करूथुबे बोधे आ बापा रिकी सुइचंती तो तांकू डिस्टर्ब न हो बोली मु भाबिली छात ऊपर आज ब्लॉगटा स्टार्ट कर देबी। तो ठीक अछि सांग माने चलन तो देखिया बहु की करछंती आ आजिर ब्लॉग एउठू स्टार्ट करिया। सांग माने आ गुटे दिनस देखंतु मु एबे तो छात ऊपर अछि छातर सीढ़ी ऊपर अछि तो एटा गुटे स्टेयर चढ़ी आसला बारे ए जे हमरो फ्लैट जगहटा अछि देखंतु की करछि बिले हमर बिले का बिले आसी की खाई की पारा को खाइछि एटा पारा को खाई की करछि देखंतु पूरा तार सबू अंग गुड़ा पाट पाट कर देछि। प्रभु कि करिछि देखंतु आ विषय बो भी जान नांती बो को कहते हबो नहले एटा जदि हमें सफा करिया नेबे से पची के आउरी से बासीबो। तो देखंतु एटा से संपूर्ण भावे भी खाई सारिनी तार ए सब अंत फंत गुड़ा पकेछि। तो चलंतु आगे बो को कहबा ए विषय रे बो बे से जे हमरो सीढ़ीटा नाही ना सीढ़ी गुटे चढ़ी गलो से जे फ्लैट जगहटा जेटा अछि सेटारे बिलेई खाई कि पूरा पूरी अंत फंत पके कि पारा सैलाट कर दैछि एकातरे। हां केतरा पारा खाइ गुटे पारा खाइछि माने बिलेई सेठी पारा खाउछि। हां बरा सेटा सफा करबा नने जदी सफा न करबा सेटा ये पची कि बासीबो आउरी सेटा सफा करिनि को तुमे तो जीवो से पटे ना। तो सांग माने बो आज गुटे जगह जीवार अछि आपण माने वीडियो को कंटिन्यू करू थांतु आपण माने वीडियो रे कंटिन्यू करले जानि परिबे बो केडी जाउछंती आज। तो ठीक अछि से कहउछंती सेटा सफा करि परिबेनी एथि पय करि परिबेनी से गुटे जगह को जीवार अछि तो मु कर देबी गाधेबा पूर्व मु कर देबी भाउची आ। तो ठीक अछि वीडियो को कंटिन्यू करंतु आपण माने नियाती जानि परिबे। सांग माने देखंतु एठी बो पूजा कर सारी घर पूजा कर सारले तापरे मंदिर भी जाइथिल ना बो मंदिर जाइथिलो कि मंदिर जाई आसी सारी भोग नै एसन नन्ना थिले ना नन्ना थिले ना देई आसी सेठी भोग तो देई आछंती मंदिर देई आछंती नन्ना नथिले जेतु आसले पूजा करिवे के जीवो भवानी जीवो ताले नै आस्ते भवानी नै आसीबो आ उठी बो एबे रुटी करछंती एथि बो एबे जीवार अछि तांकर टिके मेडिकल जीवार अछि। तो मु कहउतली आपण मानकू सेते बेले मेडिकल जीवार अछि जेतु से एबे रुटी करि दउछथि हम पय आ एठी देखि पारुथिबे सिजा भी करि सारलेनी सिजा सब रंग परिवा को मिसे की रुटी आ सिजा आज खाइबो हमें। तो बहुत मते कहउतले पखाळ हां हां की कहलो आलू भाजी हां आलू भी भाजी देबे तो रुटी सिजा आलू भजा खाइबा ना मु पखाळ खाइनिबो पखाळ खाइबे ना रुटी खाइबो।
ମୁଁ ଭାବୁଛି ମତେ ଏମିତିରେ ବି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଆଖି ଫାଖି ଗୁଡ଼ା ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଉଛି ବେଳେ ବୋଧେ, କୁଣ୍ଡଉଛି ଆଖି ଗୁଡ଼ା, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ମୋର ସେମିତି ହୁଏ। ତ ଭାବୁଛି ରୁଟି ଖାଇଦେବାଟା ବେଟର୍ ହବ। ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପୁଣି ଧରିଯିବ, ପୁଣି ଅସୁବିଧା କଥା। ତ ରୁଟି ଖାଇଦେବି ନା କି ବୋଉ? ରୁଟି ଖାଇଦେବି। ଆଉ ବୋଉ ଆଜି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ବୋଉ କି ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛ? କି ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛ? ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋଉଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇ ଆମର କି ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ବୋଉ ସେଇଟା ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ତ ଚେଞ୍ଚା ଗୋଟେ ଗଳି ଯାଇଥିଲା ଆଗରୁ। ତ ସେ ମୋତେ ସେତେବେଳେ କାଢ଼ିତେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ଚେଞ୍ଚାଟା କାଢ଼ିଥିଲି। ତଥାପି ସେ ଚେଞ୍ଚାଟା ଟିକେ ରହିଯାଇଥିଲା। ବୋଉ କହିବା ଅନୁସାରେ ଚେଞ୍ଚାଟା ଟିକେ ରହିଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ରହିଯାଇଛି ସେଇ ଜାଗାଟା ବେଳେ ଅଧେ ସେ ଫୁଲି ଯାଉଛି। ଫୁଲିଯିବା ଫଳରେ ବଥା କିଛି କରୁନି। ବଥା କରୁଛି କି ବୋଉ? ବଥା କିଛି କରୁନି, ତଥାପି ସେ ଜାଗାଟା ବେଳେ ଅଧେ ଫୁଲି ଯାଉଛି। ଡକ୍ଟର ସେଇ ପାଇଁ ଦେଖେଇଦେବା। ତ ସେଇଟା ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲେ ବି ଖରାପ ହବ କାଳେ, ଡକ୍ଟର ନିହାତି ଦେଖେଇଦେବା କଥା। ଏଗାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେଗଲେକ୍ଟ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ତ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଦେବାଟା ବେଟର୍ ସବୁଠୁ। ତ ସେଇଟା ଦେଖାଉନା ଏଇଠି ହେଇଛି ତୁମର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଟା ତ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ଚେଞ୍ଚାଟା ଗଳିଥିଲା। ତ ସେଇଟା ବେଳେ ଅଧେ ସେ ଫୁଲି ଯାଉଛି। ପାଚି ଯାଇଛି ନା ସେଇଟା? ସେଇଟା ପାଚି ଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ପାଚି ଯାଇଛି। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଚେଞ୍ଚାଟା ଥାଇପାରେ। ତ ଡକ୍ଟର ଆଜି ଦେଖେଇବେ, ଡକ୍ଟର କି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଜି ରୁଟି ଫୁଟି ସବୁ କରିକି ଯିବେ, ବାରିପଦା ଯିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଦାମୁଡ଼ିଆ ଛୁଆକୁ ଆଜି ଷଣ୍ଢ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଦିନ ଯାଇ ଘରେ ଥିଲା, ଆଜି ଷଣ୍ଢ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାକୁ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛାଡ଼ିବେ ଷଣ୍ଢ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ତ ସିଏ ବି ଆମ ଜେଜେମା ହେବେ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଈ ଡାକୁ। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ତ ସିଏ ଏବେ ନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ବଡ଼ବାପାକୁ କି ହେଇଥିଲା? ହଁ, ବସନ୍ତ ହେଇଥିଲା। ବସନ୍ତ ହେଇଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଜେଜେମାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ତ ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଆକୁ ଷଣ୍ଢ ଛାଡ଼ିଦେ। ଷଣ୍ଢ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମାନେ ତା ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ ଦେଖିବୁ। ଆଉ ସତକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ଦେହ ହିଁ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆଜି ତାକୁ ଆଜି ଷଣ୍ଢ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଉଛି ଦାମୁଡ଼ିଆଟାକୁ ଆମର। ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଗଧେଇ ଦେଇଛ ବଡ଼ବାପା? ଗଧେଇ ଦେଇଛ? ଗଧେଇକି ତାକୁ ବଡ଼ବାପା ଆଗେ ଗଧେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ ସିନ୍ଦୁର ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ବାପା ପଳେଇ ଆସିବନି ସେ? କିଏ ଛାଡ଼ିବ? ସେ ଯାହା ବି ହେଲେ ପଳେଇ ଆସିବ ଦେଖିବ। ହଁ। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ। ଆଜି ମାସର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାରରେ ଆମ ଘରୁ ବିଦାୟ ହେବ ଆଉ। ଯା। ଆଉ ଭବାନୀ ସେପଟେ ପୂଜା କରିକି ଆସି ସାରିଲାଣି ମନ୍ଦିରରୁ। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ? ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପଳେଇବରେ ଭବାନୀ, ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ମାରିଦେ। ଭବାନୀ ଏବେ ସିନ୍ଦୁର ମାରି ଦେଉଛି। ଆଉ ଦେଖତେ ପାଇବୁନିଲେ। ଖୁଏଦେ ଟିକେ ଭୋଗ ଖୁଏଦେ। ଜୁହାର ହେଲା। ବୋଉ ଟିକେ ଜୁହାର ହେଇଯାଅ। ବୋଉ ଜୁହାର ଟିକେ ହେଇଯାଉ ଦୂରରୁ। ପଳଉଛି ଆଉ ସୋମବାରଟାରେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଭଲ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଗୋରୁ ଛାଡ଼ିଲେ ରିଷ୍ଟ ପଳେଇଯାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଗୋରୁ ଛାଡ଼ିଲେ ରିଷ୍ଟ ପଳେଇଯାଏ, ଜେଜେମା ବି କହୁଛନ୍ତି। ସୋମବାରରେ ଗୋରୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଭଲ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସୋମବାରରେ ଆଜି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ଦୁଃଖ ବି ଟିକେ ଲାଗୁଛି। କି କହିଲୁ? ତାକୁ ଆଉ ଆଉଁସନି, ବିନ୍ଦି ଦବ। ତାକୁ ବଡ଼ବାପା ଏବେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବେ କେଠି ଗୋଟେ ଆଉ। ଘାସ ମାନେ ଟାଣି ନେଇଯିବ ବେ।
ନା ସାଇକେଲ ନେଇକି ପାରିବନି, ସାଇକେଲ ନେଇକି ପାରିବନି। ସାଇକେଲରେ ପାରିବନି ବଡ଼ାପା, ସାଇକେଲରେ ପାରିବନି, ସେ ଟାଣି ନେଇଯିବ ଯାହା ବି ହେଲେ ବି, ଟାଣି ନେଇଯିବ ତାକୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ କେଠି ନେଇଯାଉ, କେଠି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଦୂରରେ ଟିକେ ଆସିବ। ସେ ଟୋଟାଲି ଯାଇତେ ଖୋଜୁନି ମୁଁ। ତ ସେମାନେ ଏବେ ବାପା ବୋଉ ବାହାରିଗଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ବାରିପଦା। ଆଉ ଆମର ଦାମୁଡ଼ିଆ ଛୁଆଟାକୁ ତ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ବଡ଼ାପା ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ, ଦୂରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ଷଣ୍ଢ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଯେହେତୁ ମାନସିକ ଥିଲା, ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କିଛି ବି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମାନସିକ ଥିଲା ସେ ଦାମୁଡ଼ିଆ ଛୁଆଟା, ତ ନିହାତି ଛାଡ଼ିତେ ପଡ଼ିବ। ତ ବୋଉ ରୁଟି, ସିଝା, ଆଳୁ ଭଜା ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଥିଲି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଆମ ଗାଉଁଲି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ନିହାତି ଭାବେ ଯିବେ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।